जन्मरू मु जोटे किन्नर बोलिकिनी जो बदनाम होती जो लांछित होती से सबू मो पिला मु दूर रखी कि मु जने ट्रांसजेंडर है मु मो छुआर लालन पालन सठिक भाव में करें आ मुझे जो घर छाड़ी मो पाखे माने किछि नथिला मु सुसाइड करने बहुत चेष्टा करी बट मु पारि न से भिन्न नुहंती निजर एक भिन्न परिचय सृष्टि करिसेंती तांको जीवन में अनेक घात प्रतिघात आछि किंतु से अटकी जाई नांती बरं निज जीवन गाड़ी को अति सुंदर भाव चलाई जाती खाली सेतिक नुहे से आपण को मध्य निज गाड़ी रे बसई आपण ठिकना स्थल रे पहुंचाई जाती से होउचंती किन्नर मेघना साहब। मेघना नमस्कार। नमस्कार। ओडिशा लाइव को आपन को स्वागत। मेघना या भितर आपण सबुबले किछि ना किछि कारण को नेकी सबुबले गणमाध्यम रे चर्चा रे थांती कैब ड्राइविंग पई हो तो केतेबेले निजर बाहागर पई एठी मु कहि रखुची मेघना हेउचंती ओडिसा रो प्रथम किन्नर जे पूरा रीतिनीति रे जने पुरुषन को विवाह करचंती केमती अछंती केते खुशी अछंती देखंतु निश्चित भाव में जने मोर वैवाहिक जीवन खुशी अच्छी मु भलरे अच्छी एवं जीवन तो सब बेले जीवन माने नुहे कि केवल खुशी आ दुख एवं सुख दीटा जाक जिनस ही जीवन गोटे अंग सब बेले लाइफ रे दुख भी अच्छी सुख भी अच्छी बट ताकू नहीं किनी आगो को केमती चली हम सेटा होची गोटे जीवन गोटे सुमार्ग रे नहीं हम ताही सफल गोटे लोकर परिचय। आपण विवाह करथिले सेतेबेले बहुत वाद विवाद भी हेथिला जे आपण जने किन्नर हे कि जने पुरुष को विवाह करचंदी केते चैलेंजिंग थिला सेही डिसीजन टा नवा वाद विवाद तो सेमती किछि हेई नथिला कि जने किन्नर हे कि जने काहे कि बाहा हिचंदी कोन हिचंदी किंतु निश्चित भाव में समाज रे जो माने चाहते नहीं कि किछि लोक बा किछि श्रेणीर लोक माने सबु वर्गर लोक माने समान अधिकार सहित बंचंतु बोलिकिनी तो से माने तो प्रतिवाद करिवे निश्चित भाव में तांको एटा खटकिबो किंतु समाज रे प्रत्येक लोक केमिति तांको जीवन निज स्व इच्छा रे बंची रही पारिबे ताहा होछि माने गोटे सुसमाज संसार भगवान को सृष्टि रे प्रत्येक जीव जंतु वृक्ष लता मनीष समस्त ये बचार अधिकार अच्छे। आपण विवाह को भितर प्राय 4-5 वर्ष बीती गलानी आपणकर स्वामी वासुदेव नायक जितेबाला आपण को विवाह प्रस्ताव देते से केमती आप रिएक्ट करते माने आपण स्वाभाविक थिला ना किछि नुआ नहीं निश्चित भाव में ये बहुत नुआ थिला कारण वासुदेव केवल मोर गोटे प्रथम पुरुष जी कि मो लाइफ रे आसी थिले आज बंधु हिसाब से सेटा नुहे आगुरी बहुत पुरुष बंधु थिले मो लाइफ रे किंतु कौन सी क्षेत्र रे गोटे जीवन साथी बनैबा पई केही भी प्रस्तुत नथिले बिकॉज ऑफ माय जेंडर आइडेंटिटी कारण मो माँ हे परिबिनी मो छुआ जन्म करि परिबिनी मते बाहले कड़े घर कूल देवता माने पानी पाइबेनी ये सब बहुत इश्यूज थिला समाज रे टैबू थिला तो एटा निश्चित भाव में मोपाई नुआ थिला जेतेबेले वासुदेव मोपाई गोटे प्रपोजल देइथिले निश्चित भाव में खुशी लागिथिला कि जाओ किए तो जने हमको एतिके एक्सेप्ट करि परछंती निश्चित खुशी लागिथिला। स्वामी वासुदेव आपण केमती माने तांको सहित आपणकर केमती देखा हेतिला देखंतु मो समाज सेवा करे सोशल वर्कर मो ट्रांसजेंडर्स मानक पई काम करे से पुरुष रु महिला होइतिबा महिला रु पुरुष होइतिबा लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल खाली यही वर्गर लोक नुहंती मु आपण देखिबे भिन्नक्षम मानक पई हो वृद्धा मानक पई हो किशोर बालिका बालिका पई हो किंबा स्वामी परित्यक्ता विडो सिंगल वुमेन एमाने समस्त पई मु काम करे तो मो काम रे अनुप्राणित हेई मो समाज सेवा अनुप्राणित हेई वासुदेव मते सोशल मीडिया रे ही मते प्रपोजल फर्स्ट देइथिले जोटा कि मोर माने फेसबुक रे मते मेसेज करथिले तापरे मो सेटा को कहिथिली कि जे जदि सपरिवार आपनकर परिवार लोक मते एक्सेप्ट करि परिबे बा परिवार जदि हे परिबो ताहले निश्चित भाव में मो ए प्रपोजल एक्सेप्ट करिवि तार कारण थिला कि जदि गोटे पुओ जदि तार परिवार सहित मो पाई लड़ी न पारिबो ताल दुनिया पाई केमती लड़िबो तो सेति पे मो कहितली जदि आपन परिवार मते एक्सेप्ट करिवेनी ताले मो केबे भी आपन को बाहाबेनी तो से सपरिवार तांको परिवार लोक एक्सेप्ट करिथिले एवं बाहागर रे समस्त शामिल थिले समस्त सहयोग हाथ बढ़ाइथिले। वासुदेव तो आपन को पसंद करथिले सेति पे से आपन को प्रपोजल देले किंतु तांको परिवार लोक भी कोन तांको भले आपन को एक्सेप्ट करले ना प्रथम किछि असुविधा देखंतु टिके ऑब्स्ट्रैकल थिला तांकर देखंतु
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ ଟିକେ କାହାର ଯଦି ଲାକୁନା ଥାଏ ନା, ଧର ଜଣଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ତ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି ତ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ Balance ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବାଲାନ୍ସିଂରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା କି ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍କୁ ନେଇକି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଚାଲିଥିଲା, ଡିଭୋର୍ସ ମାନେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ହଁ, ପୂର୍ବ ୱାଇଫ୍କୁ ନେଇକି ଡିଭୋର୍ସ ଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ଯେ ଆଉ କୌଣସି ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚିଟ୍ କରିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମୁଁ ଏମିତି ଜଣେ ନାରୀକୁ ବାହା ହେବି ଯିଏକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା'ର ନିଜର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ମାନେ ଗର୍ଭରୁ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସେ ଜନ୍ମ କରିପାରୁନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ମେ ବି ଷ୍ଟେପ୍ ମଦରଲି ମୋ ନିଜର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟି ଅଛି ତାକୁ ଟ୍ରିଟ୍ ନ କରିବ, ସ୍ନେହ ସେଇଭଳିଆ ଦେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଲାକୁନା ଥିଲା କି ଯେ ମୁଁ ମାଆ ହେଇପାରିବିନି, ତ ମୋତେ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଲରେଡ଼ି ମିଳୁଛି କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ସେ ଘରରେ ମୁଁ ରହିପାରିବି, ତ ମୋତେ ସେଇଟା ବି ମୋର ଥିଲା। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି କମ୍ବିନେସନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମାନେ ଫୁଟଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଏରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏଇ ସେମ୍ କନସେପ୍ଟରେ ଆମର କଟକରେ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରକୁ। ଆପଣ ଏମିତି ଆପଣ ହେଇଛି ଆଗକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବୋଧେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଘନା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ କେବଳ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କମ୍ୟୁନିଟି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ଜୀବନରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଭଳି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଭଳି ମାନେ ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି, ବହୁତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମୋବାଇଲରେ ଏତେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ସାମାଜିକର ଯେଉଁ ଲଭ୍ ଆଫେକ୍ସନରେ ନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇସବୁ ସକାଶେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ MBA ପାଠ ପଢ଼ିକିନି ଓଲାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଆମର ଯଦି ନର୍ମାଲ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପିଲା ଥିବେ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାକିରି କରିବୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଜନେସ୍ କରିବୁ, ନହେଲେ ବାବା ଯଦି ପଇସା ଦେବେ। ୱି କାଣ୍ଟ ଗୋ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇନ୍ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନ କି ଗୋଟେ କରୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରେରଣା ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ କି ସମାଜରେ କିଛି ଗୋଟେ କରି ଦେଖେଇବା, ଆଉ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ତ କହିବିନି କି ମୁଁ ଜଣେ ଋଷି ମୁନି ଋଷି ଗୋଟେ ସୁପଥଚିନ୍ତକ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖାଏ, ବଟ୍ ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ଟ୍ରାଏ କି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବେ, ଯୁବପିଢ଼ି କେମିତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ପାଇପାରିବେ। ମେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଖରାପ କହିପାରେ, କିଏ ଭଲ କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ଲୋକ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଇପାରିବେ, ତାହା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା, ତ ଆପଣ ତାକୁ ପୁଅ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଆ ବୋଲି ଡାକୁଛି, ତ ମାତୃତ୍ୱକୁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମଦରହୁଡ୍ କେବଳ ଗୋଟେ କି ମାତୃତ୍ୱ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଯେ ଜନ୍ମ କଲେ ସେ ମାଆ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଆ ନଥିଲେ। ଯଦି ପାଳିତ ସନ୍ତାନର ମାତୃତ୍ୱ ଆମ ପୁରାଣରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି, ଆଉ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ମୋ ପାଇଁ କି ମୁଁ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ହେଇ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆର ଲାଳନ ପାଳନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ବେଟର ତ ସମୟ କହିବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଜବ୍ କରୁଥିବ, କି ଗୋଟେ ଭଲ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବ, କି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକିନି ବଞ୍ଚିପାରୁଥିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆନ୍ସର ସମାଜ ଆପେ ଆପେ ପାଇଯିବ। ଏବେ ତ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ 12 ବର୍ଷ ତାକୁ ହେଇଛି, କ୍ଲାସ୍ 6ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସମୟ କହିବ କି ମୁଁ କେତେ ଭଲ ଲାଳନ ପାଳନ କରିପାରୁଛି। କେବେ ଏମିତି ହେଇନି ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବ, ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ କିଏ ଚିଡ଼େଇଥିବେ ହଁ, କି ତୋର ମା ଏମିତି ହେଇଛି। ଲାଇକ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଲୋକମାନେ ବା ପିଲାମାନେ ମୋତେ ବାଇ ଫିଜିକାଲି ଲୁକ୍ସରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ନୁହେଁ ବୋଲିକିନି। ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଟି ମାନେ କଥା କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, ମୋର ଆବାଜ ଟିକେ ମ୍ୟାନଲି ଥାଏ, ତ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନଲି ଥାଏ ତ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ, ତ ତା'ର ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୋ ମାମାର ପାଟି କ'ଣ ପୁଅ ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି। ତ ସେତେବେଳେ ସିଏ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇକିନି ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା କି ଯେ ତମର କ'ଣ ଯାଉଛି, ମୋ ମାମା ପାଟି ଯେମିତି ହେଲେ ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ଆଇ ବ୍ରଟ୍ ନା, ମୁଁ କିଛି ପିଲା ମାନେ ମୋ ସନ୍ତାନ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନା ଲଢ଼େଇ କରିବା ଶିଖେଇଛି କି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଯେ ଲଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, ସମାଜ ସହିତ ଲଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, ତ ମୋ ପୁଅ ବି ଲଢ଼ିପାରିବା ଦରକାର କି ତା ମା ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ସ। ତ ଆଇ ରିଅଲି ଫିଲ୍ କି ମୋ ସନ୍ ସେଟା ଜାଣିସାରିଛି କି ଯେ ମୋ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ'ଣ, ଆଜ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସେ ଜାଣିଛି, ଆଣ୍ଡ ସିଏ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରେ, ସେ କେବେ ଖରାପ ଭାବେନି କି ତା ମା ଜଣେ କିନ୍ନର, ବା ସେ ମାନେ ଏମିତି ଆଉ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ କି ସେ ଜାଣିପାରୁନି। କାରଣ 13 ବର୍ଷର ପୁଅ ହେଲାଣି, 14-15 ବର୍ଷର ପିଲା ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ତ ମାନେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ଅଟୋମେଟିକଲି ଆସିଯାଇଥାଏ। ତ ଏବେ ମୋ ପୁଅ ତ ମାନେ ସେ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ତା ମା ମେଘନା ସାହୁ ବୋଲିକିନି। ମା ପୁଅଙ୍କର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ? ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତ ବହୁତ ଭଲ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ। वी आर जस्ट ମାନେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି,
गोटे तारी एज्र होइकी मु कथबार्ता करे नॉर्मली आमे जेतबे गेम खेलु आजिकल पिला मोबाइल रे बहुत गेम खेलती तो आमे दी जण फ्री फायर हो कि कौन ऑनलाइन गेम हो बा किछि भी हो लूडो हो तार मोर आमे बसिकी खेलु से कह मामा खेलिबा चलो तो वी आर वेरी फ्रेंडली आमे बोला बुली सब बहुत खोला करिक से मते कहि पारे ता स्कूल ले जहाँ प्रोब्लेम हो पारे सेटा होछि बड़ कथा मो पैका पुओ एबे पिला अछि माने तार खेल बुला स्कूल सब चलछि तो ताकू देखि केबे आपनकर निजरो पिला बेलटा मने पडुनी माने मो पुओ को देखि कि मो पिला दिन कथा सेमते किछि मने पड़ेनी बेले बेले मने पड़े कि मोर ऑब्स्टेकल कि एटलीस्ट मो जो से जो कष्टटा जानि पारिछि तो सेति पय मो पुओ को माने तार लाइवलीहुड रे माने पिला को जबरदस्ती करिकि पाठ पढ़ेबा बा जबरदस्ती करिकि ताको फोर्स करिकि गोटे लाइन रे नबा मो केबे चेष्टा करेनी तो आई फिल कि ताको जोटा इच्छा होछि ताको जोटा भलो लागुछि जेमति जीवा को चाहूछि जहाटा हबा को चाहूछि से स्कोपटा मु देई पारुछि तो मु भाबुछि कि जे एटलीस्ट मते का से स्कोपटा मिली पारि थांता कि मते लोक बुझी पारि थांते कि जन्मरू मु जोटे किन्नर बोलिकिनी जो बदनाम हेछि जो लांछित हेछि बा मोर टिके हाव भाव चालीचरण टिके फेमिनाइन थिला बोलिकिनी मते जो भली टर्चर करा हेछि तो एटलीस्ट से सबरू मो पिला मानको मु दूर रखिछि मु जति कि जानि छी आपनकर खोर्दा ठाकुरपड़ा गाँव रे पिला बेलटा कटिछि आपन आपनक जेजे आ बुढ़ी मां सहित रहउथिले किंतु आपनक बापा मां भुवनेश्वर रे रहउथिले तो सेठी गाँव रे जेजे आ जेजे मां सहित पिला बेलटा केमति कटिथिला मु बहुत गोटे पोर फैमिली रो पिला मो बापा जड़े ट्रक ड्राइविंग करते गोटे छोट तांकर माने मो जेजे आ मो बापा भितर गोटे फैमिली डिस्प्यूट सकाशे सी भुवनेश्वर आसिक बाहर रोते और जब माने ट्रक गाड़ी चलैकिनी फर्स्ट तो हेल्परिंग करुले तापर ट्रक गाड़ी चलैले मु जन्म होला बेलू माइट में भी हेल्परिंग करुले तो बहुत स्वल्प इनकम थिला भुवनेश्वर भली सहर रे चलिबा रहिबा लालन पालन करबा दुई दुईटी संतान को रखिबा भारी कष्ट थिला कारण मो सान भाई भी सेत हो जाइतिला तो जा फल कि मो जेजे माँ जेजे बापा मते तांको पाखु नहीं जाइतिले सो दैट कि मते तांको पाखे रखि पारिबे तांको खर्च रे ए करि पारिबे बापा को टिके बर्डन कमेबा पइका निश्चित भाव में सबु छुआ जमी बुझी पारती माइट में भी पिला बेले मत टे कष्ट लगुला कि बोधे मो माँ मत छाड़ी देछि आज भी बेले बेले प्रश्न उठे कि माइट में भी मु किन्नर थी बोली मत छाड़ी देइचंती कि ना तांकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम थिला बोली मत छाड़ी देइचंती ना आमे दुई दुईटा छुआ को लालन पालन करवा संभाळिबा कष्ट करथिला बोली छाड़ी देइचंती मु से प्रश्नर उत्तर केबे मु आज मो माँ को पचारिनी बट आज जेतेबेले मो माँ हिछि मु निजे भाबे कि किछि तो गोटे एमिति परिस्थिति थिबो जो परिस्थिति रे से माने ए भले चिंता करिकिनी मते छाड़ीथिले कष्ट लागे माँ रो स्नेह सेतेबेले पाई पारि नथिली पिला बेले माँ पाखे शोवा बापा पाखे अली करवा सेटा पाउनथिली जेजे बापा जेजे माँ पीसी नानी ददा एमान थिले खुड़ी भी थिले मु सेमानक सहित बढ़ी एंड आई लव देम मु बहुत भल पाए एबे भी मोर गाँ कथा मन पड़े मु मो गाँव रे रहिबा को बेसी प्रिफर करे माने मु भुवनेश्वर राजधानी अपेक्षा मो गाँ को बेसी भल पाए मो गाँव रे पड़ोसी मो गाँव रो माटीर लोक माने मते बहुत भल पाती एबे जतबेले बेगनास एठी माने पहुँची एबे मोर गाँव रे कौनसी एमिति गोटे साईर घर नहीं जोटि कि मते ट्रांसजेंडर बोली किसी डिस्क्रिमिनेशन करिसेंती मो गाँ दांडरे ओल्हेकी गले मो कार जीव तो मते रास्ता रे लोक टाणी टाणी समस्त घरे पुरे पुरे जीवे तो आम घर को आसे आम घर टिके पाद पका तो आम घर टिके बस टिके चा पी माने आई यूज टू माने मु जदि 1.5 घंटा 2 घंटा परे मो घरे पहुँचे जदि मो गाँ मुंडरू जीवी किए देखीदेला जदि माने ए भली एटमोस्फियर को बयस रे आपण जानिले जे आपण अन्य मानक भली न आपण भिन्न पिला बेलू तो जानिथिली कि जे मु गोटे झियो बाय बर्थ मु मेल थी बट पिला बेलू माने मते लागुला बोध हुए मुझे 8-10 वर्ष होती मत झील पिला खेलवा झील पिला संगे बुलवा से स्वच्छ भारत मिशन टॉयलेट नाला आई यूज टू गो लाइक पोखरी आड़े जावाई जाऊ तो झील मान सहित संध्या बेले लोटा धरिकी जावा ये करवा तो ये सब जिनस मत बहुत कंफर्टेबल फील होता मुझे भल भी भावुली आ मो संगे बहुत झील भी कंफर्टेबल थे मुझे सहित बेस बुलूली ऑल दो शुणु लाइफ रे ना जिते बड़ पर्यंत आपड़ सुना को कोयला आंचरे न पड़ी ना सुना चकचक हेनी मे भी मो लाइवलीहुड बा भगवान मते सेतिकी शक्त करने चेष्टा करुले मे भी टिके प्रॉब्लम आसी बट आज मु भावुची बोधे आम डिस्कशन मोर दुख दर्द न करी हाउ आई गॉट दैट से ओवरकम करके आगू जापारी ताहा डिस्कशन कले बेसी नहीं आपणकर जीवन जहाँ भी संघर्ष अच्छी जो भी परिस्थिति आपन देके आछन सेटा मे भी अन्य मानन को इंस्पायर करवा आ कहा पई आपन उदाहरण हेबे से माने सेटा ही हमर एक्चुअली उद्देश्य जे आपन को कहानी अन्य मानन पाखे पहुँचो निश्चित भाव में मोर पिला बेले
ମୋତେ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ନଥିଲା, ନାଇଦର ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ନାଇଦର ମାଇ ଗାଁରେ ବା ପଡ଼ୋଶୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କେଉଁଠି ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ତୁ ପୁଅ ହେଇଛୁ, ପୁଅ ଭଳି ରହିବୁ, ପୁଅ ଭଳି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ମାନେ ତୁ ପୁଅ ଭଳି ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ? କିଛି ଜାଣିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିନି, ମାନେ ମୁଁ କେବେ ମୋତେ କେହି ଜଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିନି। ମୁଁ ବଚପନରୁ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ କାଜଲ ଲଗାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ମେକଅପ୍ ହେବା, ପାଉଡ଼ର ଲଗାଇବା, ଗୋଟେ ମାଆର ଦୁପଟ୍ଟା କି ପିଇସିର ଦୁପଟ୍ଟା ପକେଇକି ବୁଲିବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡୁ ଇନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜାଣିଲି। ହଁ, ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି କି नो ମୁଁ आई एम डिफरेंट इन एज ऑफ आई थिंक 13-14 14-15 ବର୍ଷ ବେଳେ ମୁଁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଥିଲି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ, ନାଇଦର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଥିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଥିଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲି ଇନ୍ 2000 ଲାଇକ୍ ମୁଁ 2000 ବୋଧେ 5 ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି କି ଯେ नो आई हैव टू लिव माय लाइफ आज आई एम। ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଡୁଆଲ ଲାଇଫ୍ରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲି। ମୋର ସ୍କୁଲିଂ, କଲେଜ, ମୋ ମାନେ ସବୁ ମୁଁ ଆଜ ଏ ପୁଅ ହିସାବରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଲାଇକ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିଲି, ରହିଲି, କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଲି, ସେତେବେଳେ ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଗୋ ଆଇଜି ପାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ଯାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଦେଖିଥିଲି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ, ଲିପୁ, ଏମିତିକି 2 ଜଣ 4 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଯେ नो ମୁଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଭଳି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବା ଦରକାର। ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଥିଲି ଆଉ କଥା ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ବାଟ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଯିବା ଦରକାର। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ପିଲାବେଳୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଉଥିଲେ, କାଜଲ ଲଗାଉଥିଲେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା, ଏଇଟା ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଅ ଭଳିଆ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ଭାବୁଥିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପୁଅ। ଲଗାଉଥିଲି ନା ଲିପଷ୍ଟିକ୍, କାଜଲ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିପଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍। ଘରେ ଲୁଚିକିନି ସଜ ହେଉଥିଲି, ପୁଣି ପୋଛିକି ରଖିଦେଉଥିଲି। ତ କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଥିଲେ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ପୁଅ ନୁହନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ଥିଲା? ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ପରିବାର ଲୋକ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ସେତେବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ବୋଧହୁଏ 24ରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥାଏ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ମୋର ମ୍ୟାରେଜକୁ ନେଇକିନି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋର ଘର ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମୋତେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ବାହାଘର କରିବେ। କାରଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼କୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଓପେନଲି ପବ୍ଲିକଲି ତ ଲିପଷ୍ଟିକ୍, କାଜଲ ବା ମାନେ ଡ୍ରେସଅପ୍ ହେଇକି ବୁଲୁନଥିଲି। ତ ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ବାହାଘର କରିଦେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଟିକେ ଫେମିନାଇନ୍ ଥାଏ, ବଟ୍ ସେମାନେ ବାହା ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ତୁ ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଠି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଥିଲା ଘରେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଡରି ନଥିଲି, ମୁଁ ଓପେନଲି କହିଥିଲି କି ନା, ମୁଁ ପୁଅ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ କେବେ ବି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବିନି ଆଜ୍ ଏ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ପାର୍ଟନର୍ ହିସାବରେ। ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଉଣୀ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ମାଆ ଏହି ହିସାବରେ ନେଇପାରେ। ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ନାରୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜେ ଝିଅ। ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ଯେ ମୁଁ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବି, ମୁଁ କାହା ଘରର ବୋହୂ ହେବି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ସେକ୍ସୁଆଲି ବେଶୀ ମୋର କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେବି। ମୁଁ ସେଇଆ ନୁହଁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଘରେ ମୁଁ ଓପେନଲି କହିଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ ଘରେ ନର୍ମାଲି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେମିତି ହେବା କଥା ତ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବାପା ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଭାଇ କହିଲା କି ଯେ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, ତ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ତୁ ଗୋଟେ କିନ ଭଳିଆ ହେଉଛୁ, ଝିଅ ଭଳିଆ ହେଉଛୁ। ସାନ ଭାଇ ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ବି। ଘରେ, ଫ୍ୟାମିଲିରେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ହିଁ ମୋତେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ଘର ବି ଛାଡ଼ିଥିଲି। ସେ ତାପରେ ଭାବିଲେ କି ଯେ ମାଇଟ୍ ମେ ବି ସେମାନେ ଭାବିଲେ କି ଯେ ଆକୁ ଘରୁ ଏମିତି ବାହାର କରିଦେଲେ ସେ ଭାବିବ କି ଯେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ରାଜି ହେଇଯିବି। ତୁ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁ ଯଦି ସେମିତି କରିବୁ ଯାଇ ବାହାରେ କର, ଇଏ କର, ସେ କର। ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବି ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରେ ରହିଲି, ସେମାନେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ କି ବାହା ହେବ ନା ନାହିଁ, ଇଏ କରିବ ନା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ହେଇପାରିବନି। ତାପରେ ସେମାନେ ମୋ ସାନ ଭାଇର ବାହାଘର କଲେ। ଆଉ ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ନିଜର ସେକ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ଅପରେସନ୍ ବଗେରା କରିଦେଇଥିଲି। ଯେଉଁ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା ଘରୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ, ମୁଁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନିଜର ଯେଉଁଟା ମାନେ SRS କହୁଛନ୍ତି, ସେକ୍ସ ରିହାସମେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ କରାଇଥିଲି। ସବୁ ଜିନିଷ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଓପେନଲି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି, ଟିଭିରେ ବାହାରିଲି, ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ କାମରେ ବାହାରିଲି, ସେତେବେଳେ ଘର ଲୋକ ଜାଣିଲେ କି ଯେ ନା, ୟା ପଛରେ ଆଉ ଲାଗିକି ଲାଭ ନାହିଁ, ଇଏ ଯାହା ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ସେଇ ଭଳି ହିଁ ମୋତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ମୋ ଘର ଲୋକ, ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ, ଏବେ ମୋ ପିଇସିମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ମୋ ଦାଦାମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାଉସୀ ଘର, ମାମୁଁ ଘର, ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମୋତେ
ତାଙ୍କର ସବୁ ଜାଗାରେ ଘରେ ଡାକନ୍ତି, ସବୁ ପୂଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ଆପଣ ଏବେ ନିଜର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଭାବରେ। ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଲେ? ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କିନ୍ନର ଭଳିଆ ଟ୍ରେନରେ ବେଗିଂ ମାଇଟ୍ ମେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଅଲଗା କିନ୍ନର ମାନଙ୍କ ଭଳି ବା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ସମାନ ନଥାନ୍ତି। କାହା ଘରର ପରିବାର କେବେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ, କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ, ସେଟା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭ୍ୟାରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲକୁ ନେଇକି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲକୁ ନେଇକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ରହିକିନି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ହିଁ ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ପଳେଇ ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାପରେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସହାୟତାରେ ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲେ? ପୁରା ତ ଏକୁଟିଆ ଥିବେ, କିଛି କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲି ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ରାତି 12:30 ଗୋଟେ ରାତି ହେବ, କାରଣ ମୁଁ ନାଇଟ୍ ଶୋ ମୁଭି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୁଭିରୁ ଲେଟ୍ରେ ଫେରିଥିଲି। ଘରେ ଏଇଭଳି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ହିଁ ମୋତେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲି ମୋ ପାଖରେ ମାନେ କିଛି ନଥିଲା। ନାଇଦର ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ମୋ ଗାଡ଼ି ବି ମାନେ ଘର ଲୋକ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ମୋତେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇନଥିଲେ, ମୋତେ ନା ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ନା ମୋ ବେକ ମାନେ କିଛି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇକିନି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବି ରାତି ଅଧରେ, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ମାଇ ଫୋନ୍। ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଫୋନ୍ ବାହାରିଥାଏ ଯେଉଁ କିପ୍ୟାଡ଼ ଫୋନ୍। ମୁଁ ସେ ଫୋନ୍ରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଯାହାର ନାଁ ମୁଁ ଏଠି ଡିସକ୍ଲୋଜ୍ କରିପାରିବିନି, ସେ ବନ୍ଧୁ, ବିକଜ୍ ସେ ଆଜି ବି ନିଜକୁ କେବେ ଓପେନ୍ ଅପ୍ କରିପାରିନି ସମାଜରେ। ତା ପରିବାର ଟିକେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଶୀଳ, ତ ସେ କେବେ ନିଜକୁ ଓପେନ୍ ଅପ୍ କରିପାରିନି। ତ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିଥିଲି, ଏମିତି ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ସେ କହିଥିଲା ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେନା, ମୁଁ ଅଛି କହିକି ମୋତେ ଡାକିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତା ଘରେ ଯାଇକି ରାତିରେ ରହିଥିଲି। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ରାତି ମୁଁ ଶୋଇନଥିଲି, ରାତି ଯାକ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ସେ କହିଲେ ତୁ ଯେତେ କାନ୍ଦିବାର ଅଛି କାନ୍ଦିଦେ। ତ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା କି ଯେ ରାତି ଅନ୍ଧାର ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସକାଳ ନୂଆ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ଲାଗିଲା କି ଯେ ନା, ମୁଁ କାହିଁକି ମରିବି। ଯଦି ମୋର କୌଣସି ଜିନିଷ କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନଜରିଆ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର, ନା କି ମୁଁ ମୋତେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ଦରକାର। ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ନୂଆ ସକାଳରେ ନୂଆ ରୂପରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ସେଦିନ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସାହୁରୁ ମେଘନା ସାହୁ। ସେଇଦିନ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ମୋତେ କହିଥିଲା କି ତମକୁ ଏଇଭଳି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ମେଘନା। ତ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଥିଲି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ କି କଲେଜ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିଡ଼ଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଟାଇଟା ପୁରା କରୁଥିଲେ? ହଁ, ସେଟା ଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ପଛପଟୁ ଲାଗିବା ହେଉ, ପେନ୍ରେ ପଛପଟେ ସାର୍ଟରେ ଲେଖିଦେବା ହେଉ, ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି କି ଯେ ନର୍ମାଲି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ସେମିତି ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ କିଏ ୱିକ୍ ପିଲା ଥିବ ତାପରେ ଲାଗନ୍ତି। ତ ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଅଟେ ଫେମିନାଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲି, ଟିକେ ୱିକ୍ ଥିଲି, ନର୍ମାଲ ଥିଲି ଟିକେ, ତ ଶାନ୍ତ ସରଳ, ତ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗୁଥିଲେ। ତ ସେଟା ତ ଲାଗୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ, କେତେବେଳେ ରାଗ ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ? ବହୁତ ରାଗ ଲାଗେ, କାନ୍ଦେ। ମୁଁ ସ୍କୁଲର ଟଏଲେଟ୍ରେ କାନ୍ଦେ, ସ୍କୁଲର ପଛପଟେ ଯାଇକିନି ଲଞ୍ଚ ଆୱାରରେ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବସି କାନ୍ଦେ, ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି। ବଟ୍ ସେଥିରେ ବି ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି ବି ସାଥୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଲୁହ ପୋଛିଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘରର ବେବି ବୋଲିକିନି, ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ସେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ରେଣୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସେମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ଦିବା ତା ନାଁ। ହି ୟୁଜ୍ ଟୁ ମାନେ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ମି, ମୋତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇର ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକ ହିସାବରେ, ମାନେ ଏତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଥିଲା ମୋତେ କି ନା, ନୋ ତାକୁ ତୁମେ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛ। ସିଏ ତ ଲଢ଼ିଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଏ ତ କିଏ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟର୍ସ ଥାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ MBA କଲେ, ମାନେ MBA କାହିଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 10th ପରଠାରୁ ମୁଁ କୌଣସି ମାନେ ନିଜେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକିନି ରହିଛି, କାରଣ ମୋ ପରିବାରରେ ପଇସା ନଥିଲା କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ମାଆ କାନଫୁଲ ବନ୍ଧା ରଖିକିନି ମୋତେ +2 ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିକିନି 10th ପାସ୍ ମାନେ ୟୁ ଆର୍ ମୋର୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ। 22-25 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। 10ମ ପାସ୍ ତାମାନେ ତୁମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରିବ ଛୁଆଙ୍କୁ। ମୋ ପାଖକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଲା ଆସୁଥିଲେ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। 100 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା, 30 ଟଙ୍କା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି ଥିଲା ଗୋଟେ ପିଲାର। ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ତାପରେ ନିଜକୁ ମୁଁ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ କରିଥିଲି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିଲି। ତ ସମାଜରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2010ରେ ଦେଖିଲି କି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ MBAର କ'ଣ ଏତେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ଯଦି MBA ନ କରୁଛ ତୁମ ପାଖରେ କ୍ୟାରିୟର୍ ନାହିଁ, ତୁମ ପାଖରେ ଲାଇଫ୍ ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କଲି କି ନାହିଁ, ମୋତେ MBA କରିବାର ଅଛି, ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାମ ବି କରୁଥିଲେ, ଏମିତି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଯେମିତି କହିଲି କି ଆମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଫ୍ୟାମିଲି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲି କି ମୁଁ
ବଞ୍ଚିବି ତ ମୋ ନିଜର अस्तित्व सहित बंचिबी तो सेतबले मु मध्य सेही कंपनी रे आज वुमेन हिसाब रे मु बिहेव करबा स्टार्ट कली मु मोर फेमिनाइन ड्रेस पिंधिबा स्टार्ट कली तो सेतबले सेमानकु सेटा खटकिला कि गोटे पुओ थिला से केमती हठात किना झियो बेला ड्रेस पिंधि के आसी परिबो ड्यूटी करि परिबो चाकरी करि परिबो तो से माने मते मना कले कि तमे करि परिबो नाही तो तापरे मते सेठु चाकरी छाड़े पड़ला मु कहली मो अस्तित्व पई जे पर्यंत ए संघर्ष लढई हबो मे भी टिके कंटकित रास्ता रही पारे बट आकु को गले निश्चित भाव रे सक्सेस अछि। आपण चाकरी छाड़िले घर छाड़िले से समय रे केमती पुनी सर्वाइव कले आगु को केमती बढ़िले? हाँ सेटा बहुत बड़ माने मो पई कहबे कि घर छाड़ीबा जो दिन छाड़िली तापर दिन सकाळरू आज पर्यंत सब बेले मो लाइफ गोटे संघर्षमय हो रही जेतेबेले मु घर छाड़िली काम छाड़िली बंचिबा मो पाखे कौन से ऑप्शन नथिला चाकरी ऑप्शन नथिला अलग जगह कि चाकरी देवाई प्रस्तुत नथिले तो सेतेबेले मु मध्य देह व्यवसाय रे लिप्त थिली मु मध्य सेक्स वर्क करिछि मु मध्य राजरास्ता रे छिड़ा हेई किछि पैसा कमेइछि मु मध्य ट्रेन रे जाई भिक मागिछि मु मध्य कहार छुआ जन्म हेले बा कोनोसी जगह हेले मते आशीर्वाद पे ब्लेसिंग पे डाकन जदी मु मध्य जाई कि पैसा कमेइछि सेही सब सोर्सेस गुडा मते सेही समय रे किछि सहारा देइथिला कि आगो को जीवा पाइका सेही जो पैसा अर्निंग करूथिली तापर किछि समय पर मते लागिला कि ना एई कामटा कोन मु एथि पई जन्म हेइथिली कि मु जानि नै माने मु कहूनी कि सेक्स वर्क इज ए बैड वर्क तांको प्रोफेशन माने से प्रोफेशन जहाँ को भल लगुच से करंतु मते किछि असुविधा नै किंतु मते से समय खराब लगी कि ना मु एथि मु जन्म हेइनी मु किछि गोटे अलगा करिया पे जन्म हेछि तापरे मु सब बेले चेष्टा कली मु केमती काम करिवि मु केम चाकरी करिवि मु कोटे भल चाकरी पाई परिवि अन्य किन्नर माने जो बाट नै कि जाउचंती आ आपण भी सेही बाट रे जाउथिले बेगिंग करबा सेक्स वर्क करबा केबे सेडा भाबिले जे एटा छाडी कि मते बहुत खराब लागुथिला मु सेटा करूथिली बहुत बाध्यकता रे करूथिली बिकॉज़ मो पाखे कोनसी अपॉर्चुनिटी नथिला तो जेतेबेले अपॉर्चुनिटी आसीबा स्टार्ट कला तो मु करिनी केबे माने आउ करबा को इच्छा प्रकाश भी करिनी गोटे इंसिडेंट एमिति हेतिला कि मु जेतेबेले मो कम्युनिटी को माने कहिली कि जे आपण सेक्स वर्क करंतु नाही करबाटा ठीक नुए भूल तो मते मो कम्युनिटी रो किछि लोक मारधर करथिले बाड़ी चंती मो घरे पसिकिनी मो घर जिनस पत्र भंगाजोना करचंती मते मो चुटी काटिकी लंडा कर देइचंती माने जे तू किन्नर है क्या रही पारिबुनी कारण तू आमर प्रोफेशन को बंद करूछु तू आमर एग्नेस्ट रे जाउछु बट मु हारी जाइनी मु सब बेले चेष्टा करिछि जे केमती आगु को जीबी काम करिवि ता परवर्ती मुहूर्त रे मु काम करबा आरंभ कली शहर को लेकिन जो संस्था काम करुच्ची जो एनजीओ काम करुच्ची कि भुवनेश्वर म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन कथा हो कि अर्बन डिपार्टमेंट कथा हो जेकोसी म्युनिसिपालिटी कथा हो सेतबेले मु तांको सहित डिस्कशन कली कि केमिति एमाने गोटे कर्म नियुक्ति पाई परिबे जे पर्यंत कर्म नियुक्ति देई परिबा नाही आमे कहि परिबा नाही कि जे तमे ए कामटी छाड़ी दियो एटा खराब काम एटा भल काम एते कथा कहि हबनी कारण सेमानक पाखरे काम नाही जे पर्यंत सेमाने गोटे काम पाई नाहंती सेमाने सेटा करूछंती किंतु आ गोटे कथा आपण भी देखिथिबे जे किछि लोक किन्नर मानको ग्रहण करबा आरंभ करचंती किंतु तथापि कोठी ना कोठी ट्रांसजेंडर बा किन्नर मानको नै आउ किछि लोकंकर दृष्टिभंगी भिन्न रहिछि सेतिपई आपणको भली अनेक लोकंको संघर्ष करिया को पडुची समाज रे लांछित हेबा को पडुची तो एतिपई कोन कहिबे समाज में बहुत चेंज होइछि मु तो एबे समाज को कोनोसी मात्रा रे भूल देई परिबे नाही मु कहिबी मो समाज रो लोक एबेका समाज रो लोक एटलीस्ट वो यंग जनरेशन से माने एते एक्सेप्टेंस माइट मे बी मु तो कहिबी आज जदि समाज रे एक्सेप्टेंस करू नथांते 73 वर्ष वयस्क वृद्ध केबे भी गोटे किन्नर को बहु हिसाब रे ग्रहण करि परिबे नाही समाज एबे एक्सेप्ट करूछि एबे मो कम्युनिटी रो कर्तव्य से माने से अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करबा दरकार इनबिल्ट जदि कहबा से माने जदि एक्सेप्ट न करिवे समाज रे आगु को न आसीबे बा जदि भल बाट को न जीवा को चेष्टा करेंगे ताले केभे भी ए समाज आगु को जाई परिबनी कि केभे भी कम्युनिटी को एक्सेप्टेंस करि परिबनी आशीर्वाद दबा का घरे जाई ब्लेसिंग दबा कि जदि आपन को डाकुची आपन आसंतु मो घरे ए करबा ता गोटे कोनोसी खराब काम नहे सेक्स वर्क भी खराब काम मु कहूनी कारण से जीवन जीविका को परिस्थिति रे पड़ी करूछंती काहे कि करूछंती सेटा तांकर जीवन जीविका किंतु आमे ओपन रास्ता रे सॉलिसिटी करबा बा ओपन कोनोसी जगह रे छिड़ा हबा हाथ गोड़ सक्षम थाई कि कोनोसी जगह रे भिक मागिबा ये सब लोकों को टिके खटकिलाणी लोकों को भल लागुनी जे आमे एते काम दउछु एते सब करूछु तापरे काहे कि एमानकर कोनोसी उन्नति होनी
अवगति होनी कहीं माने आगू बढ़ुना ताहा निश्चित भाव में लोक कौटी टिके प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन किंतु आपण जेतेबेले निजको ट्रांसजेंडर बोली घोषणा करथिले निजर परिचय को समस्त आगे आनी से किंतु आपन बहुत लांछना सहयोग पड़ता घात प्रतिघात देके हाँ निश्चित भाव में मुझे कहली परा जीवन रे संघर्ष होची जीवनर गोटे माने अंग लाइफ रे ना आपण जत पर्यंत मु पुणी आउथरे कहबी कोईला आंचरे सुना पड़िकिनी सुना दाउ दाउ हुए संघर्ष आपणक जीवन रे जेते आसीबो आपण सेते परिमार्जित हेबे आपण को जेते ऑब्स्टेकल आसीबो आपण सेते आहुरी भल बाटू जाई परिबे किंतु सिचुएशन सबस्तंकर आसी थाए गोटे वाइफ ता स्वामी ड्रंक मधुआ मारपिट करवा बाड़ाबाड़ी करवा तापर भी से जो धैर्य सहनशीलता जो परिश्रम रे आगु को बढ़ती ताहा मध्य शिखिबा दरकार प्रत्येक संघर्ष होची संघर्ष मो जीवन रे भी बहुत बड़ संघर्ष थिला मु मध्य कहूची मु जेतबेले काम को जाउतली मते मध्य पैसा मगा जाउतला कि तमे तुमको पैसा देबो बाध्य तू रास्ता रे जाउछु एटा आम जगह आम इलाका आम एरिया आमको पैसा देबो एबे तो सब ओपन एटी इलाका माने एरिया बंटा होची ए एरिया मोर ए एरिया तोर ए एरिया रे मु मागिबी से एरिया रे तू मागिबू ए सब जिनस अब चली किन्नर समाज प्लीज मु अनुरोध करी हाथ जोड़ी विनम्र अनुरोध करी कि दयाकोरी आमे माने खराब काम करुथिबारु निवृत्त रहिबा आमे निश्चित भाव में समाज रो मुख्य सूत्र सामिल होगापी चेष्टा करवा आगामी दिन में आम गोटे गोटे भल सूर्योदयर नुआ सकाल आम आसब से बाप माँ जन्म देइछन्ति आमको आम कर्म आमे करवा बाप माँ तो विष्णु ना देइथिले आज यदि मु ना कमेछि मो कर्म सकाशे मु मेघना साहू माने ए ना पछरे बहुत गुडे कहानी अछि सेमिति गोटे कहानी होउछि आपण गोटे समय रे ट्रांसजेंडर भाबे ओडिसा रे नुहे बरं पूरा भारत रे आपण प्रथम थिले जे ओला कैब ड्राइविंग करूथिले जहां लाइसेंस मिलिथिला आ सेते बेले विभिन्न महलरु आपण को प्रशंसा मिलिथिला तो केते खुशी थिले मो दिने ओला कैब रे आज कस्टमर हिसाब रे बसिकी जाउथिली इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन विथ दैट ड्राइवर कि केते अर्निंग होची केमिति कल केमिति ओला लगैल आई ऑलवेज एक्सप्लोर माने एमबीए माइंड तो बिजनेस मेंटालिटी हाउ टू डू इट तो मु तापर जेतबे भाबिली कि जदि मते किछि ऑप्शन ही नाही तो मु व्हाई नॉट इन ओला मु किछि पैसा कमे कि रखी से एक्सप्लोर करू देव व्यवसाय से मु गोटे छोट कारटे मोर किनी आउ से मु मोर ओला रे गाड़ी लगेली आउ चलेबा आरंभ कली सेतबेले मध्य बहुत एते इजी नथिला गाड़ी जेतबेले ओला रे जाके लगेबा कथा उठिला सेतबेले पुनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ड्राइविंग लाइसेंस आमर एठी ट्रांसजेंडर रे ड्राइविंग लाइसेंस नथिला मोर 4 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस नथिला तापरे सेतबेले मते ना समय बेले बेले साथ दे देछि सेतबेले सिचुएशन एमती थिला कि ओला माने गोटे दिल्ली रे गोटे कैब रे ओला नुहे गोटे कैब रे बोध हुए को मुझे जानी से गोटे महिलार रेप होता कैब भितर तो सेटा पाइका से माने दे आर इंटरेस्टेड टू पुट सम विमेन ड्राइवर इन कैब माने सेक्टर तो सेटा मते से जा हो आम आप चाहबे आप तो महिला आप बहुत कंफर्टेबल हो पारे भल लगे आप चलेले तो सेतबेले से माने इंटरेस्टेड थिला से माने मते बहुत हेल्प करथिले सेतबेले जड़े आरटीओ ऑफिसर थिले संजय सर बोलिकिनी ही वाज अ वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी हेल्पफुल सेतबेले लिंकन थिले लिंकन सुबोधी मते तांका संगे माने इंट्रोडक्शन देइथिले आउ सर मते सेतबेले बहुत हेल्प करथिले प्रथम थर पाइका गोटे ओडिसा रे ट्रांसजेंडर रो आइडेंटिटी रे माने जेंडर जगह रे टी लेखा हेकिनी मोर आसीथिला गोटे ड्राइविंग लाइसेंस जो आसला तापर मते ओला रे एक्सेप्टेंस कले आउ मते ओला वाला भी बहुत हेल्प कले मते गाड़ी चलेबापैका इवन मते गाड़ी लोन काढ़ापी गारंटर मैंने हेल्प करते गाड़ी काढ़ापी मते बहुत हेल्प कला तापर मु ओला रे गाड़ी चलैली और जिते गाड़ी चलैली लोकंकर माने बहुत एक्सेप्टेंस थिला कि प्रथम तो जिते मोर इंस्पिरेशन आहुरी मते बेसी एक्साइटेड करिथिला जेतेबेले जड़े साउदी अरब रु जड़े पुओ गोटे पैसेंजर आसुथिले जेतेबेले से मो गाड़ी रे बसिले ही वाज वेरी एक्साइटेड कि आज गोटे कौन से झील कौन गोटे गाड़ी चलुच गोटे झीर ड्राइवर मते मिलिबो आज मो गाड़ी रे जीवी एंड सी जो आसिक माने फ्रंट सीट रे सब नॉर्मली क्लाइंट बैक सीट रे बसंती बेले बेले फ्रंट सीट रे किए बसंती तो फ्रंट सीट रे बसिले आ जो से बस डिस्कशन करी गले एंड ही यूज टू नो अबाउट इट कि मो जने ट्रांसजेंडर से आहुरी गर्वित हेले कहले गोटे झील तो माइट में भी से स्कोप पाई पारे बट
आमे बाहर एते कंट्री रे बुलुछु नॉट इन इंडिया एते कंट्री रे बुलुछु कोठी गोटे ट्रांसजेंडर गोटे कैब चलेबा आमे देखिनु आम ओडिशा एते आगु को बढ़िलानी कि एते सेफेस्ट प्लेस हलानी हमर सोसाइटी एते एक्सेप्टेंस बढ़िलानी कि गोटे ट्रांसजेंडर भी कैब चलै परिबो तो ता फल रे मते से इंस्पायर हेकनी 500 रुपीस गोटे टिप्स देइथिले एंड दैट इज विथ मी टिल डेट बिकॉज से जो टिप्स टा मो पे आछि भी काम करे एंड आई फील दैट इज ए लकी प्राइस फॉर मी लोक मोठू टंकाटे मागते एंड आई फील कि दैट 500 रुपीज इज लकी फॉर मी एंड आई केप्ट इट माने इन माय लॉकर टिल डेट कि मोर आगु को बढ़िया सत बाटर रोजगार करने गोटे भल मेन स्ट्रीम रे जीवा से गोटे इंस्पिरेशन थिला मो आपन को पाखे रोजगार बहुत बाट थिला किंतु आपण ड्राइविंग को बाछिले तो ड्राइविंग केमती सिखिले ड्राइविंग मो माने एक्चुअली सेमती ड्राइविंग लर्निंग स्कूल रे एडमिशन कली ड्राइविंग लर्निंग शिखिबा पई गोटे जने फ्रेंड थिला से मते बहुत भल भाबरा प्रैक्टिस कर दोतला सेही थ्रू रो ही मो ड्राइविंग सिखथिली एते जो लंबा यात्रा रही छि ता भितरे गोटे किन्नर हिसाब रे आपन जीवन सब बड़ दुख बोली कौन भावती बड़ दुख निश्चित भाव में कि मो परिवार मते बुझी पारि नथिले राति अधरे घर बाहर कर देइतिले सेटा मो पई जीवन रो बहुत बड़ दुख थिला बड़ दुख कि मो कम्युनिटी रो मो भल चिंता करूची बट मो कम्युनिटी मते बुझी पारुनी मु जदि चाहूची कि जे नाई आमे समस्ते भल बाटे जीवा भल रास्ते जीवा ताहा भी से माने बुझी पारुनांती एटा मते गोटे बड़ दुख लागे कि मु बोध हुए मो सठिक वे नहीं पारनी तांको बुझेबा पाई कि से माने गोटे मिसगाइडेड होचंती कहार नेतृत्व रे मो बुझी पारुनी तो मते सेटा गोटे दुख लागे कि काहे कि मते बुझी पारुनांती मो कम्युनिटी जहाँ पाई मो लढुची से माने मते केबे बुझीबे कि जे ना मेघना जहाँ कहूची ठीक एटा मध्यबे आगामी दिन रे आम पई भल होई पारे बोथे आपण त आपनको जीवन रो दुख विषय रे कहिले किंतु एबे जो जीवन रे अछंती से जीवन को नहीं मेघना सब केते संतुष्ट अछंती ट्रांसजेंडर बोली कि आज मो आइडेंटिटी को लेकिन मो बहुत खुशी अच्छी किंतु समाज रे जो एवं जो परिस्थिति चली जो कम्युनिटी रो इश्यू चली जो डिस्प्यूट चली जहाँफल से मर्माहित निश्चित भाव में करुँची कौटी ना कौटी दुख तो लगुच आ माने मु भावुची कि किन्नर जन्म आ किन्नर गोटे जीवन बहुत भी संघर्षमय जीवन यही जीवनटे केभे बोधे मोर संघर्ष सरीब ना मु भावुची आ मु संघर्ष को मोर साथी बोली भाभी देइछि दुख को मोर बंधु बोली भाभी देइछि आ मु बहुत भल पाए संघर्ष को लव को कंट्रोवर्सी को आई लव देम मु भल पाइबा सहित मोर ए घृणा को जो लोक मानकर जो माने मो कम्युनिटी घृणा को मु तांको भल पाई नहीं तो मते आ खराब लागुनी आई फील प्राउड माई सेल्फ कि मु एति काम करि पारुछि मो काम करि पारुछि समाज रे जगह को जाई पारिछि आपण जेमति कहले कि आपण भल पांती दुख को भल पांती संघर्ष को भल पांती आ सेई जीवनटा को जियंती भी ताहले आपण जीवनटा को अति पाखर जेहेतु देखि चंती तो मेघना साहू को जदि पचरा जाए जे जीवन रो माने कोन केमति डिफाइन करिवे आपण जदि चीनी न चाखिबे चीनी पाटे न देथिबे देन आपण लुणटा लुणिया बोली जानि परिबेनी तो जीवन रे दुख नथिले सुख रो की मजा आ जदि सुख अच्छी दुख कर मजा कौन सबू जिनस जानिबा दरकार सबू जिनस को भल पाइबा दरकार ताहले ही आपण जीवन रे जणे भल एवं जणे शक्त मनुष्य है कि बाहरी पारिबे जोठी कि ना आपण को कोनोसी इमोशन ना कोनोसी घृणा कोनोसी जणे प्रतारणा आपण को टच करि पारिबो आपण जते कॉलेज टाइम रे पढुतिले सेते बेले हुए तो शरीरटा आपणकर पुरुषर थिला किंतु मनटा झीर थिला तो से समय प्रेम ही थिला भल पाइबा गोटे प्रोसेस से सब बेले चली थाए तो भल पाइबा मते कॉलेज लाइफ रे हेनी किंतु जेतेबेले मो काम करूथली जेतेबेले मो किन्नर कम्युनिटी को एंटर करिथली बहुत भल पाइबा हेछि एंड मु कहबी कि मते भल पाइबा बारंबार हेछि आ प्रतारणा भी बारंबार मु सहिछि आ घृणा भी सहिछि आ से सबू ही मो पाई गोटे गोटे शिक्षा थिला प्रत्येक व्यक्ति जी आपण विशेष गोटे आपण जीवन रे आसी थाए से आपण किछि गोटे शिक्षा देवा पे आसी थाए आ से शिक्षा ग्रहण करबा आपणकर ऊपर डिपेंड करछि तो आपण जदि आपणकर माइंड को एते ओपन करी न रखिबे ना आपण लर्निंग सेति की पाई परिबेनी यू हैव टू बी वेरी ओपन माइंडेड कि एक्सेप्टेंस व्हाट दे आर गिविंग अस might maybe it's love, might maybe it's like hate,
व्हाट एवर वी हैव टू टेक इन ए वेरी पॉजिटिव वे आम जब पॉजिटिवली नेबा द घृणार जो बाणटा आसुथिबो सेटा भारी पॉजिटिवली हेकी जीवो तो थिंक पॉजिटिव योर लाइफ विल बी पॉजिटिव आज आम सहित थिले किन्नर मेघना साहू जी आम सहित तांको जीवनर स्वप्न संघर्ष और सफलतार कथा हेले आशा करी निहाती भावे मेघना को कहानी आगामी दिन में अनेकों प्रेरणा हेब थैंक यू सो मच मैडम आप आसिले आम सहित कथा थैंक यू मु धन्यवाद देवी ओडिशा लाइफ को कि एते सुंदर गोटे मते मंच एवं प्लेटफॉर्म देइछंती जहाँ फल कि यह निश्चित भाव में किसी ना क्या जीवन में हो न हो किसी अपकमिंग ट्रांसजेंडर्स मान जीवन में निश्चित भाव में प्रेरणा सृष्टि करिवो एवं मुख्य स्रोत शामिल होगा निश्चित भाव में आगक नब थैंक यू सो मच मैम थैंक यू सो मच